जिंदगी में बंदगी तू करना है, जिंदगी में बंदगी तू करना है, जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदा है, जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदा है। आए थे हम कुछ ना कुछ खरीदने को, जैसे हो मैं उशन मेरे कल्बो रोहो। आए थे हम कुछ न कुछ खरीदने को, जैसे हो रोशन मेरे कल्बो रोहो, वरना कोई चारा दो जहां में नहीं, वरना कोई चारा दो जहां में नहीं। जिंदगी में बंदगी तू करना है, जिंदगी में बंदगी तू करना है, जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदा है, जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदा है। दुनिया में हो दुनिया का ताल्लुबगार ना हो, बाजार से गुजरे हो खरीदार ना हो, दुनिया में हो दुनिया का ताल्लुबगार ना हो, बाजार से गुजरे हो खरीदार ना हो। ये दुनिया एक मिसल कागज फूल है, ये दुनिया एक मिसल कागज फूल है, जिंदगी में बंदगी तू करना है, जिंदगी में बंदगी तू करना है, जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदा है, जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदा है। খারাপ লাগে? এই যুবকেরা খারাপ লাগেনি? তো কানে দইরা তওবা করবি, জীবনে আর গানের তার কানে লাগাবি না। ইউটিউবে কোরআন তেলাওয়াত নাই, আল্লাহর বান্দাদের গজল নাই, ওগুলো শুনবি চোখের পানি পড়বে। মদিনা শরীফের ইমামের তেলাওয়াত কি সুন্দর তেলাওয়াত, নিজেও কান্না করে, পেছনে মুক্তাদিরাও কান্না করে। মক্কার ইমাম সাহেব তেলাওয়াত করে, নিজেও কান্না করে, মুসল্লিরাও কাঁদে। এই তেলাওয়াত যদি এক সপ্তাহ শুনতি রে যুবক ভাই, নিজে নিজে তওবা করে বলতি, জীবনে গানের আওয়াজ কানে লাগাবো না। কত সুন্দর আওয়াজ, গান শুনিস না? নবী কইছে গানের আওয়াজ আসলে কানে আঙ্গুল দাও, এটা শয়তানের আওয়াজ। আর এখন ডেক সেটের আওয়াজে পাঁচতলা বিল্ডিং শুদ্ধ কাফে ঘুমের বাদশা লাভ দিয়ে উঠে ভয় আছে না নাই? ইমাম সাহেব কয়, হাজি সাহেব আপনার পাঁচতলায় এত ধুমধাম আওয়াজ কি? কয়, হুজুর দাওয়াত পান নাই।
কি ও কি এর দাওয়াত? আমার বাড়ি না, গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান চলে, মাইয়ার বিয়া। আফসুস, বড় আফসুস। আল্লাহ পাক এই অপরাধ থেকে আমাদের সবাইকে হেফাজত করে।